तालदोगलाय ब्रुमब्रुमनो कायसा जेनारेल मीटिंग ख्लाइजागो बुसुक जराते हामसामानि सामुं ख्लाइजाखाते ख्लाइजागिया सामुं रखनो तियै फाशालो बहायनो तेलियामुरा आरडी ब्लकनि कन्फारेन्स खतलो जेनारेल मीटिंग ख्लाइजाखा ओ शालो मानजाखा तिप्रासा हामख्लाय तांबेदिकनि मन्त्री विकास देबबर्मा जिल्ला कमिटिनि आदंरक पंचायत समितिनि आदंरक जतनो ओ शालोते ख्लाइजागिया बारा तंगमानि सामुं रखनो दाक्ति दाक्तिनो ख्लाइ पाइरि दिहिनि दागि जाखा नमस्कार सब मीडिया बंधुदेरके आज के तेलियामुरा ब्लॉकेर मध्य रिव्यू मीटिंग होच्छे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंटेर अफिसारगण आछे एवं प्रधान उपप्रधान पंचायत समिति चेयरमैन भाइस चेयरमैन जिला सहसभापति एवं जिलार परिषदेर मेम्बारगण समस्त पंचायत समितिर मेम्बारगण आज के विभिन्न डिपार्टमेंट अल लाइन डिपार्टमेंट निये आज के डेवलपमेंट निये रिव्यू मीटिंग होच्छे रिव्यू मीटिंग आमी एसे उपस्थित हलाम एवं विभिन्न आमादेर जे डेवलपमेंट वार्कगुली निये आमादेर आलोचना होच्छे आगामी दिन किभाबे এই তেলিয়ামুরা ব্লকে আরো উন্নতি করা যায় আরো কিভাবে মানুষের পরিষেবা দেওয়া যায় তার জন্য আজকে রিভিউ মিটিং করা হচ্ছে আগামী দিন আমাদের সরকার আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে যে সরকার চলছে আগামী দিন আমাদের যে পাবলিকের কাছে কিভাবে ডেভেলপমেন্টটা পোষা যায় এটার জন্যই আজকে রিভিউ মিটিং অল ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে রিভিউ মিটিং হচ্ছে আগামী দিন আমাদের সরকার মানুষের জন্য কাজ করছে মানুষের জন্য গরিব মানুষের জন্য যে রেগার প্রবলেমগুলো আছে এগুলি কীভাবে মানুষের কাছে এই রেগার কাজগুলি পৌঁছে দেওয়া যায় এটা নিয়েই আজকে এখানে রিভিউ মিটিং করা হচ্ছে।